Hello everyone. Today we are once again with Excel VBA part 7 video. Last time I introduced to you about branching programs, that is about decision making. त्या पयली जे प्रोग्राम एक्सप्लेन केल्ले ते सिक्वेन्सिंग आशिल्ले आणि ब्रांचिंग प्रोग्राम म्हणल्यार कितें जेन्ना आमी इफ यूज करता मोस्टली डिसिजन मेकिंग. सो यू कॅन कन्सिडर दीस एज 3 टायप्स. सिंपल इफ एल्स एंड इफ घेता तेन्ना कशें आसता, सिंगल कंडिशन आनी 2 आउटकम आसता. दुसरे भशेन मल्टिपल आउटकम्स. आतां सदांच 2च आउटकम आसतले अशें ना, मोर देन 2 आउटकम आसूं शकता. तेन्ना आमी सिंपल इफ यूज करूं शकना. तेन्ना इफ एल्स इफ एंड इफ. तुमकां याद आसा एक्सेलान सुद्दां आमी नेस्टेड इफ म्हणून यूज केल्ले. इफा भितर आनी एक इफ फंक्शन यूज करताली तशें टायप. मागीर थर्ड फॉर्म पळय आसा न्ही ब्रांचिंग प्रोग्रामान, तो मल्टिपल कंडिशन. म्हणजे मोर देन 1 कंडिशन चॅक करचें पडटा आनी बेस्ड ऑन वॉट इट इज इवॅल्युएटेड टू आमकां अकॉर्डिंगली एक्शन एक्झिक्यूट करची पडटा. सो अशे 3 फॉर्म्स आसा ब्रांचिंग प्रोग्रामान. ऑलरेडी आमी लास्ट व्हिडिओक कितें पळयलां, whether a person is eligible to vote. So here there is one single condition आणि 2च आउटकम आसा, एक तर एलिजिबल टू वोट और नॉट एलिजिबल टू वोट. हें एक आमी एग्जाम्पल पळयल्लें. मागीर आमी पयले 2 नंबर आमी चॅक करता, इज इट ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और सेकंड नंबर इज ग्रेटर. अकॉर्डिंगली आमी डिस्प्ले करता आउटपुट. सो हांगाय बी सिंगल कंडिशन आनी 2च आउटकम. बट ऑलवेज इट वोंट बी लायक दीस. So next what I am going to explain to you is if there are more than 2 outcome. Simple example जे आमी एक्सेलान सुद्दां केला. जर आमी कॉस्ट प्रायस आनी सेलिंग प्रायस इनपूट केली जाल्यार प्रॉफिट काडपाक जाय आमकां, लॉस काडपाक जाय, आनी दोनी जर ना जाल्यार वॉट विल से नो प्रॉफिट नो लॉस. सो हांगा कशें आसा, एका कंडिशनान काम जावचें ना. जेन्ना 3 आउटकम आसतले, 3 आउटकम आसता तेन्ना 2 इफ आमी यूज करचे पडटा. ओके, आय होप यू रिमेंबर दीस इज ऑल्सो सेम कन्सेप्ट वी हॅव लर्नड इन नॉर्मल इफ फंक्शन दॅट वी यूज्ड इन एक्सेल. सो हांगा फ्लो चार्ट पळयात. पयली कॉस्ट प्रायस सेलिंग प्रायस इनपूट केले. इफ सेलिंग प्रायस इज मोर देन कॉस्ट प्रायस जाल्यार आमी कितें म्हणटली, येस डिस्प्ले प्रॉफिट. जर सेलिंग प्रायस कॉस्ट प्रायसावन चड ना जाल्यार आनी एक इफ चॅक जाता, इज सेलिंग प्रायस लेस देन कॉस्ट प्रायस, येस जाल्यार लॉस. आनी नो म्हणजे कितें जालें, ते मोरूय ग्रेटर देन कॉस्ट प्रायसूय ना आनी लेस देनूय आसा, म्हणजे लेस देनूय ना म्हणजे कितें जालें, इक्वल टू. सो तेन्ना आमी कितें म्हणप, डिस्प्ले नो प्रॉफिट नो लॉस. सो हांगा हे 3 आउटकम आसा आनी 3 आउटकम मेळपा खातीर हे 2 इफ यूज करचेच पडटा. जर 2च आउटकम आशिल्ले जाल्यार एका इफान काम जाता. सो अशे तरेचे जेन्ना प्रोग्राम्स करचे पडटा तेन्ना इफ एल्स इफ एंड इफ आमी यूज करतली VBAन. ओके, ते आमी VBAन वचून मागीर पळोवया. आनीक हांगा एग्जाम्पल घेतला हांवें, मल्टिपल कंडिशन ओदोवचे जाल्यार ते नेस्टेड इफ टायप. आतां मल्टिपल कंडिशन केन्ना यूज जाता, सपोज 2 सब्जेक्ट मार्क्स हांव एंटर करता. The student is declared pass or fail based on how the marks are scored in both the subjects. So हांगा कितें जालें, एका परस 2 कंडिशनां चॅक करची पडली. सो इफ सब्जेक्ट 1 इज मोर देन इक्वल टू 35 एंड सब्जेक्ट 2 इज मोर देन इक्वल टू 35 जाल्यारूच रिजल्ट इज पास or else it is fail. So here multiple conditions are used. Though the outcomes are 2, conditions are more. So I hope you all understood 3 different forms of if. पहिल्या फॉर्मान कितें आशिल्लें, जे सिंपल एग्जाम्पल आमी घेतला, एक कंडिशन 2 आउटकम. दुसऱ्या फॉर्मान हांवें दाखयलें कितें, मोर देन 2 आउटकम म्हणजे प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस. तेन्ना आमकां 2 कंपॅरिजन करचे पडटा. आनी आतां जें हांवें तुमकां सांगलां तें इफ एकूच पूण कंडिशन 2, तेन्ना आमकां लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंक लागतलो. एंड ऑर याद आसा न्ही तुमकां, ते यूज करचे पडटले. ओके, सो नाव वील गो बॅक टू एक्सेल VBA. हांवें हांगा ऑलरेडी टायप केल्लें आसा वॉट एवर इज रिक्वायर्ड अलॉंग वीथ द बटन. सो चॅक प्रॉफिट ऑर लॉस. सो हियर आय हॅव कॉस्ट प्रायस सेलिंग प्रायस एंड यू आर गोइंग टू फायंड आउट वेदर इट्स अ प्रॉफिट लॉस ऑर नो प्रॉफिट नो लॉस. सो हांगा पयलीं आमी वॅल्यूज घालून दवरुया. से 6000 is a cost price and selling price is 7000.
सो पयल्यारूच कळटा आमकां की सेलिंग प्रायस चड म्हणजे हांगा प्रॉफीट आसतलें. सो थ्रू प्रोग्राम हाव इट इज डन, लेट्स सी. जस्ट ओपन दिस कोड. सो ऑलरेडी कोडूय हांगा टायप केल्लो आसा टू सेव माय टायम. बाय नाव यू नो वॉट एक्झॅक्टली वी आर डुईंग, रायट? So first thing we always do is we declare the variables that will be used in the program. So CP SP integer घेतला, मागीर वॅल्यू पळय आसा रेंज A2 तो CP घेतला आमी, कॉस्ट प्रायस, आनी सेलिंग प्रायस खंयचो रेंज B2तलो वॅल्यू आसा तो SPन घातला, सेलिंग प्रायस. नाव यू चेक इफ सेलिंग प्रायस इज मोर देन कॉस्ट प्रायस देन रेंज ऑफ C2 इज इक्वल टू प्रॉफीट. म्हणजे आमी आन्सर हांगा डिस्प्ले करूं जाय न्ही की जर सेलिंग प्रायस चड आसा कॉस्ट प्रायसावून जाल्यार हांगा कितें येवपाक जाय, प्रॉफीट येवपाक जाय. आनी दुसरें कंडिशन एल्स इफ. आतां एल्स इफ कशें टायप केलां पळया, मदीं गॅप ना. एंड इफ दिता आसतना मदीं स्पेस आसा, पूण एल्स इफाक मदीं असो स्पेस दिल्यार इट वील नॉट बी करेक्ट. देर विल बी एरर, कंपायल एरर म्हणून इमिजिएटली रेड कलर हायलायट जाता पळय न्ही. So else if is one word, remember. So if it is less जाल्यार कितें जालें, लॉस. आतां ही दोनी कंडिशन जर ट्रू ना म्हणजे कितें मिनींग जालो हेजो, नो प्रॉफीट नो लॉस. सो रायटींग इफ इज व्हेरी सिंपल एक्चुअली. जशें आमी आल्गोरिदमान बरयलां ऑलमोस्ट तशेंच कशें आसा हांगा, फक्त याद दवरा एंड इफ दिवचें पडटा हांगा. ओके, सो नाव लेट्स सी हाव द कोड वर्क्स. सो वेन आय क्लिक ऑन check profit or loss, you get profit as answer. Suppose हांव हे 9,000 करता, सो आतां कितें येतलें, लॉस येतलें. दोनी 9,000 केले जाल्यार, सो हांव हांगाच वॅल्यू चेंज करून तुमकां सोमतेच आउटपूट दाखयता, सो कळटलें. नो प्रॉफीट नो लॉस. ओके, सपोज तुमकां वॅल्यू जाय कितलो प्रॉफीट कितलो लॉस जाल्यार मागीर आनी एक इन्सर्ट करूं शकता हांगा. सपोज यू वॉन्ट टू इन्सर्ट, तसो मागीर कोड चेंज करचो पडटलो आमकां अकॉर्डिंगली. सो हियर सपोज आय वॉन्ट कितले प्रॉफीट कितले लॉस, सो कितें चेंजीस करचे पडले म्हाका आतां. C2 ना, सो आमकां आतां हांगा C2 आसा तो D2 करचो पडलो, करेक्ट? कित्याक आमी प्रॉफीट लॉस ते खंय दाखयता, D2. आनी C2 कितें येतलें आतां, रेंज ऑफ C2 रेंज इन डबल कोट C2. म्हाका आतां डिफरन्स जाय, सो वॉट आय हॅव टू से, SP मायनस CP इतलो प्रॉफीट म्हणून. तशें हांगाय कितें येवचें पडलें, बिकॉज इट इज लॉस CP मायनस SP, नाजाल्यार आमकां कितें येतलें, नेगेटीव वॅल्यू येतलो. इफ यू डोंट मायंड गेटींग नेगेटीव वॅल्यू जाल्यार हे प्रत्येक स्टेटमेंट प्रत्येक वेळा रिपीट करपाक गरज ना, एकदाच सुद्दां दिल्यार जाता. सो इन्स्टेड ऑफ गिवींग हियर वॉट वील डू अदरवायज, आमी ते कॉमनूच दिवया. म्हणजे हांगा घेता हांव ते इनपूट करना बरोबर. रेंज ऑफ C2 इज SP मायनस CP. सो प्रॉफीट असल्यार पॉझिटिव्ह वॅल्यू येतलो, नेगेटीव लॉस असल्यार नेगेटीव, ना जाल्यार 0 येतलो. सो वन स्टेटमेंट आय हॅव एडेड इज दीस. सो इरिस्पेक्टीव ऑफ वेदर इट इज प्रॉफीट लॉस कितें आसूं मागीर तें, हें हांवें कॉमन स्टेटमेंट दवरला सून आफ्टर रिडींग टेकिंग द वॅल्यूज. सो नाव यू सी हियर, इफ आय हांगा हेडींग दिवपाचें वॅल्यू. Now let's see. So here why you are getting 0, because both are same. Here if I say 10,000, now let's see, it's a profit of 1,000. आणि तेच जर हांगा 12,000 केले हांवें, सो नाव यू विल गेट मायनस 2,000. म्हणजे मायनस म्हणजे कळपाचें इट इज अ लॉस. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दीस एग्जाम्पल. सो आमी एक एडिशनल कॉलम घेवन हांगा वॅल्यू सुद्दां दाखयला. One more thing I want to show you here. Suppose if I take a value say more than 35,000. याद आसा integer data type has a limit 32,768 or last value. Suppose हांवें cost price घेतलो हांगा 45,000. Will it be able to handle? Let's see.
आनी हांगा हांवें घेतलो 40,000. Now if I click on this, I get an error. This you must remember. Integer data type आसा न्ही ताका एक लिमिट आसता. It has a range of values -32767 to 32768 म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. So 32,767 or 68 it is. Okay. So त्याच्या वयलो व्हॅल्यू आसा तो it cannot handle. So here what error you get? Overflow. So I'll just click on debug here. So you can come to know where there is error and हांगा stop करूया. सो हांगा कितें करचें पडटलें जर तुमकां दिसता की व्हॅल्यू व्हडलो आसूं शकता, कॉस्ट प्रायस कॅन बी एनीथींग बिगर देन 32,000 ऑल्सो न्हू. सो हांगा कितें कसलो डेटा टायप घेवप? लॉंग. सो एनी टायम यू नो दॅट द व्हॅल्यू इज गोइंग टू बी अ लार्जर व्हॅल्यू यू मस्ट टेक लॉंग एज अ डेटा टायप. आतां प्रॉब्लम येवचो ना. नाव वील जस्ट सेव दीस एंड कम बॅक हियर. नाव इफ आय से चॅक प्रॉफीट ऑर लॉस -5,000 लॉस. ओदो आमकां एरर आयल्लो. ओके. नाव आय वॉन्ट यू टू डू दीस एक्सरसाइज. नंबर एक इनपूट करून घाला हांगा. आतां हांव दाखयतना इनपूट बॉक्स बी घेना कित्याक तितलो टायम वेस्ट जाता एंटर करता म्हणल्यार. बट युजली वॉट यू हॅव टू डू, इनपूट बॉक्स घेवन व्हॅल्यू घेवपाचो, तो मागीर हांगा दाखोवपाचो. एंड आय वॉन्ट यू टू डिस्प्ले वेदर इट इज अ पॉझिटिव्ह नंबर, नेगेटिव्ह नंबर ऑर 0. म्हणजे 3 आउटकम आसा. जशें हांगा 3 आउटकम आशिल्ली, ह्या एक्सरसाइजाकूय 3 आउटकम आसा. सो आय जस्ट गिव यू अ हिंट. पॉझिटिव्ह नंबर खंयच्या नंबराक म्हणटा? जो मोर देन 0. लेस देन 0 आसा तो नेगेटिव्ह आनी इक्वल टू 0 इज 0. सो हांगा जर हांवें -10 एंटर केलें जाल्यार हांगा नेगेटिव्ह म्हणून येवं जाय. 20 एंटर केलें पॉझिटिव्ह येवं जाय. 0 नंबर घातलो जाल्यार 0 ZERO 0 म्हणून येवं जाय. सो एक्सरसाइज इज व्हेरी सिंपल. ओन्ली फॉर आय वॉन्ट यू टू ट्राय इफ एल्स इफ म्हणजे 3 आउटकम आसा जाल्यार कशें इफ बरोवप हें तुमकां समजुपा खातीर हो दिला. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शीट 5. आतां हांगा सब्जेक्ट 1 व्हॅल्यू, सब्जेक्ट 2 व्हॅल्यू आसा, टोटल, रिजल्ट आनी पर्सेंटेज काडपा जाय. ओके. ऑलरेडी सम पार्ट ऑफ द कोड आय हॅव टायप्ड हियर. हियर अगेन आय हॅव नॉट यूज इनपूट बॉक्स. डायरेक्ट S1 रेंज A2तलो व्हॅल्यू घातला आनी B2तलो S2. टोटल काडल्या सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2. आतां हांगा इफ कशें टायप केलं तें पळयात. इफ सब्जेक्ट 1 इज मोर देन इक्वल टू 35 and subject 2 is more than equal to 35, then result is pass, else result is fail, and if. So हे जशें आमी सिंपल इफ बरयता तशेंच, पूण हांगा एडिशनल आनी एक कंडिशन येतले. तशें जर आनीक सब्जेक्ट आशिल्ले जाल्यार कंटिन्यू जातले आशिल्ले, एंड तिसरो सब्जेक्ट, चवथो सब्जेक्ट एंड सो ऑन, आनी रिजल्ट इज पास. सो ही दोनी कंडिशन ट्रू जाता, जो मिनींग कितें? रिजल्ट पास. जर एक सुद्दां कंडिशन फॉल्स जालें जाल्यार रिजल्ट इज फेल येतले. आता टोटल मार्क्स जे हांगा कॅल्क्युलेट केला ते ह्या सेल एड्रेसान घातला आनी रिजल्ट आसा तो हांगा घातला. आता नेक्स्ट आमकां पर्सेंटेजूय काडपाक जाय न्ही. सो लेट्स सी हियर. पयलीं आमी इतलेच दाखयता तुमकां. डिस्प्ले रिजल्ट 121, रिजल्ट इज पास. तेच जर हांगा हांवें 25 घेतले, ओके, एंड देन आय से डिस्प्ले रिजल्ट, इट वील बी फेल. पर्सेंटेज कित्याक करूं ना? आतां फेल आशिल्ल्यांक पर्सेंटेज डिस्प्लेस करपाची गरज ना. पास आसल्यारूच पर्सेंटेज येवं जाय. सो आमी कितें करूं हांगा, जेन्ना स्टुडंट पास जाता न्ही तेन्ना हांगा पर्सेंटेज इज इक्वल टू दोनी 100तले मार्क्स. सो टोटल डिवायड बाय 200. 2 सब्जेक्टाचे 200 जाले, मल्टिप्लायड बाय 100. सो 200तले इतले जाल्यार 100तले कितले अशें येतले. फक्त पास जाल्यार ही पर्सेंटेज काडप, आनी पास जावना जाल्यार पर्सेंटेज 0 दाखोवं शकना, पूण पर्सेंटेज डॅश दाखोवं शकता आमी. पर्सेंटेज इज इक्वल टू डॅश. पूण हांगा एक प्रॉब्लम आसा. हांगा पर्सेंटेज आमी एज अ न्युमेरीक व्हॅल्यू येतलो, हांगा डॅश म्हणजे स्ट्रिंग जालें. सो वॉट कॅन आय डिक्लेअर इट एज? आमी जशें आतां पळय पास फेल एज अ डीम रिजल्ट एज स्ट्रिंग घेतला, कित्याक पास फेल हे वर्ड न्ही, तेन्ना स्ट्रिंग घेता आमी. इंटिजर केन्ना घेता? जेन्ना व्हॅल्यू आमी एंटर करता, नंबर्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, टोटल. आतां पर्सेंटेज ऑल्सो इज अ एक्चुली हियर इट इज अ सिंगल डेटा टायप, कित्याक पॉयंटान येतले आन्सर.
पूण फेल जाल्ल्या स्टुडंटाक पर्सेंटेज हांव डॅश घालता. सो ही हांगा स्ट्रींग आनी हांगा सिंगल वॅल्यू कशें जातलें. In VBA there is one data type called as variant. Variantaचो मिनींग कितें, तो नंबरूय आसूं शकता किंवा टेक्स्टूय आसूं शकता. सो what I will say, dim percentage as variant हो नवो डेटा टायप आतां. ह्या पयलीं तुमकां हो डेटा टायप तुमी यूज करूं ना. सो याद दवरा, वेरियंट डेटा टायप केन्ना यूज करप, जेन्ना तो वेरिएबल नंबरूय आसूं शकता किंवा टेक्स्टूय आसूं शकता. सो हियर दीस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल. कित्याक पास जाता तेन्ना आमकां आन्सर दाखोवं जाय आनी फेल जाता तेन्ना डॅश दाखोवं जाय. सो लेट्स सी. So here if I say display result, okay, what we have done, we have stored in percentage. पूण हांगा दाखोवना हो सेल एड्रेस कितें E2, त्या खातीर कांय येवना थंय. E2 घालपाक जाय न्ही तो लास्ट. सो रेंज. सो इवन जेन्ना तुमी प्रोग्राम ट्राय करता अशें मिस्टेक्स जाता, और समटायम्स यू फॉरगेट दॅट द वॅल्यू इज नॉट बींग डिस्प्लेड. सो यू कम टू नो वॉट इज रॉंग इन द प्रोग्राम. सो पर्सेंटेज हांवें खंय घाली आतां, E2. C2 आसा कितें आमचें टोटल, D2 आसा रिजल्ट आनी E2 पर्सेंटेज येवं जाय. सो ती स्टेटमेंट मिसींग आशिल्ली. आतां पळोवया, आतां डॅश आयलें न्ही. हांगा जर हांव पासींग मार्क्साच्या वयर घेता जाल्यार आतां कितें येतलें, पास आनी आतां पर्सेंटेजूय आयली. फेल जाल्ल्याक डॅश येतलें. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दीस. ना एज एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीस यू हॅव टू सॉल्व. हे ऑलरेडी तुमी ह्या पयलीं सॉल्व केला, पूण तेन्ना कितें सॉल्व केल्लें, टोटल आनी पर्सेंटेज रिजल्ट काडून आशिल्लो. सो आतां हे तुमचेच सब्जेक्ट, थियरी, प्रॅक्टिकल, येस, पासींग मार्क्स जाणा तुमी. सो त्या तरेन इफ बरोवपाचो आनी जो पास आसा स्टुडंट तेजो पास येवं जाय रिजल्ट, नाल्यार फेल. आनी पर्सेंटेज सेम हांगा जशें हांवें सांगलां पळय, पास जाल्ल्या भुरग्याकूच पर्सेंटेज दाखोवपाक जाय, नाल्यार पर्सेंटेज येवपाची ना हांगा. So these are the exercises you have to solve. One is this and the other one is that positive, negative or zero. Okay, when you watch video, if you don't understand something, just watch it once again till you understand the concept. Okay, तरी जर तुमकां exercise solve करतना difficulty येता, you can always WhatsApp me, the message घालूं येता खंयचो पार्ट कळुना कितें तो. I will help you out with whatever you have not understood. Okay, thank you.